unis par le sang, unis dans l'espoir pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps courbés, et pour les mots, prenons les plus belles. Messieurs le vice-président de l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu, Messieurs et Mesdames, Madame le ministre provincial, très chers collègues, Messieurs les représentants du CEA international, Messieurs les représentants de GER, Mesdames et Messieurs, membres des AVEC et RAVEC, ici présents, distingués invités en vos qualités et rangs respectifs, bonjour. Bonjour. Je tiens à exprimer ma gratitude, ma joie et considération de me retrouver devant vous dans ce beau cadre de l'hôtel Linda, en vue de procéder à l'ouverture de cette activité au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui la province du Nord-Kivu est fière de constater qu'à son actif, un programme d'accompagnement des femmes et filles entrepreneurs dénommé Réseau Germe RDC, en partenariat avec EKEA International. En ce jour, comme vous pouvez le constater, ces braves femmes et filles entrepreneurs sont venus exposer les produits, fruits de leur entrepreneuriat dans le processus d'autonomisation de la femme dans le programme GWEP 2 et 3. C'est l'occasion de remercier et féliciter les partenariats CEA International, les partenaires CEA International, qui ne cessent d'appuyer les femmes à travers plusieurs programmes avec leurs bailleurs de fonds, en appui aux efforts du gouvernement congolais menés sur l'impulsion de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne cesse de déployer toute son énergie pour l'amélioration du bien-être collectif du peuple au travers son slogan, le peuple d'abord. Mais également, je salue les efforts de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Nord-Kivu, de la province du Nord-Kivu, Karline Zanzuka Sivita, qui s'implique sans relâche dans la promotion du partenariat public et privé et qui prône les activités entrepreneuriales dans la province du Nord-Kivu. En fait, d'accroître le taux d'accès aux emplois privés, à la productivité, mais aussi militer pour la réduction de la pauvreté qui est souvent féminisée dans notre contexte. En faisant partie des causes de la dépendance des femmes vis-à-vis de l'homme, mais aussi les différentes formes de violence sexuelle et basées sur les genres, dont les femmes, les jeunes filles et les enfants sont plus victimes. C'est pourquoi je réitère mes encouragements à l'égard des femmes et filles bénéficiaires de ce programme, tout en exhortant tout le monde ici présent de prêter main forte les réseaux Germe ainsi que le programme GWEP de CEA International pour aller de l'avant dans leurs activités qui vivent à l'amélioration des conditions socio-économiques. L'accroissement de la participation des femmes et la gestion du pays et le changement positif de nos communautés marquées par la réduction des inégalités et violences structurelles. C'est sur cette note d'exhortation des structures de mise en œuvre
des mécanismes de gouvernance et de soutien au programme par le gouvernement provincial à travers le ministère provincial du genre, dont la responsabilité et la charge me revient, que je déclare ouvertes les activités de plaidoyer social en faveur des femmes et filles entrepreneurs regroupées dans les plusieurs structures. Je vous remercie. RAVEC et OSC, membres de RECOM et SIRAVECA à l'hôtel Linda ce vendredi 29 janvier 2021 avec l'appui du réseau GERM RDC en partenariat avec CARE International. Sans tarder, nous annonçons le programme, les temps forts de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord par la présentation des invités. Ensuite, nous allons suivre la présentation des objectifs de l'atelier qui sera fait par M. Jérôme et Mme Judith. Suivra ensuite l'exposition des produits des membres des AVEC. Ensuite, nous aurons le mot de CARE International, qui est le bailleur de fonds du projet. Suivra le mot de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Et enfin, nous aurons le mot du gouverneur de province qui va clôturer l'activité de ce jour. Je suis Dr Fatou Marassan Chela, ministre provincial. Excellence Madame la vice-gouverneure de province ici représentée du Nord Kivu, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Excellences ministres provinciaux de la province du Nord Kivu, distingués invités à vos titres et qualités respectives. En anticipant, voici ce que je vous demande. 1. Prise de conscience des efforts à la contribution des AVEC dans l'économie provinciale et nationale. Obtention d'une exonération d'au moins une année par une note officielle sur les différentes taxes pour les entreprises mises en place par les femmes membres des AVEC qui militent pour leur autonomisation. Faciliter aux AVEC et RAVEC l'ouverture des comptes dans les différentes banques IMF. Faciliter et plaider pour l'obtention de crédits pour les différents projets de RAVEC avec dont les plans d'affaires sont viables. Promotion de soutien des autorités pour valoriser les entreprises de femmes pour leur autonomisation. Recherche et canalisation des fonds, appui vers les femmes dans les AVEC, RAVEC, etc. Excellence Madame la vice-gouverneure de province ici représentée du Nord Kivu, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Excellences ministres provinciaux de la province du Nord Kivu, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous espérons que ces requêtes de femmes sont tombées dans bonnes mains et auront une suite favorable. Nous vous remercions. Amjambo, nimejaa furaha sana kwa ajili ya hii expo ya mamambre ya AVEC na également mamambre ya RAVEC ambao wanaendelea kufanya kazi kubwa sana. Gisi moderateur amesema sie tuko réseau GERM RDC, tuko Justinas Benenye iko du droit congolais mais qui existe déjà depuis 2012. Particularité tout ce que tunafanya entrepreneuriat. Tunafanya entrepreneuriat comme notre chat de bataille avec une méthodologie édifiée sur une expérience de plus de 25 ans. Une méthodologie est déjà adoptée à travers plusieurs pays. Au jour d'aujourd'hui, tout au moins 120 pays et une méthodologie GERM appliqué ayo gouvernement ina accepté na ina utilisé pour faire relance économique ya pays.
Alors c'est cette méthodologie que nous avons expérimenté aux côtés du programme JWEB 3 na toko tunasaidia les femmes wenyewe biko wanaentreprendre comme c'est ici, wenyewe wamefanya hii kitu pour que ma entreprise zabo zisibakie simplement une dimension traditionnelle, mais le souci est que tout est vers la petite, micro, petite et moyenne entreprise. Et aussi que une entreprise immigrer vers la dynamique na ikamate alire ya une bonne entreprise yenye inaweza heshimisha pays na ambayo inaweza enda mbele. C'est ça et peu. C'est comme ça que dans notre programme ya JWEB 3 tulikuta kwa wanamke wanafanya vitu ya mzuri sana, mais haionekane na haijulikane auprès ya autorité. Na également biko na défis za mingi, il faudrait ba relever grâce à appui ya autorité. Nous nous sommes dit que kubakia na maevre ya mzuri sawa hizi mkulisi haina maana fulani. Il faudrait à tout prix les amener auprès des autorités comme vous pour que muweze kuwasaidia parce que le pouvoir est entre vos mains. Na également tunajua kisi ma objectif ya ODD nasema il faudrait mwanamke akuwe autonome, ajitegemee mwenyewe na endelee mbele, et cela contribue aussi au développement du pays. Ni mwile sens ndio wanamke ambao wanafanya kitu kizuri sawa na hizi waliweza kufanya ma présentation ya tous ces produits devant vous pour que vous appréciez et les besoins au fini ni kusema kwamba wapate msaada na appui yenu pour que hii entreprise izalike na ikuwe ma vraie entreprise, ifungule milango, ingie ndani ya promotion, ingie ndani ya concurrence avec les autres entreprises, tuiliste mzuri na tuiaccompagner pour qu'il saidie notre pays, surtout notre province du Nord Kivu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas seul, je suis avec mon partenaire Kerr qui nous appuie sur le plan financier et sur le plan technique. J'espère que lui, il pourra me compléter à cela. Sinon, nous vous remercions. Tumesimama hapa nijua kuonesha kazi za wamama wanafanya ndani ya makundi zetu za maaveki na rezo. Ni kufuatana na chakula. Unaona kisi vinameremeta pale. Na mwenye hana buro vraiment manake na hatupendi. Juu viko pale vinaonekana kisi vinapaswa leta tu afya mwili. Na mwili ya mtu hawezi kuenda malnutrition kama uko muaveki. Alors hatupendi watu ya aveke tu njo wenye walite contre malnutrition. Tunapenda watu wote Mkongo hata na nje. Na tulikuwa na tabia ya kukuwa na exporte maproduits sana sana maji zinatoka makampala mawapi, hatuiwa vitengeneza na aye. Me hapa leo tunaanza tengeneza vyetu sie peke ndio vile pale kuko ji ya nana. Me avec inji inajenga mwili ya mtu, inakukinga na malali ya mingi na unakuwa mwaboni sante. Est-ce que vous avez bonjour kwa kunywa kaji eko na tirel? Manake ni mafruit tu. Hamuna sukari, ni mafruit zetu zinatumikili. Hapa zinakomalia hapa. Ukibumba kunatoka masimana mafruit. Minova kwa mafruit. Njoka tunauzia matière première zetu. Hatuvukake. Hatuvuke Rwanda kwa na confine taingia kule hai. Meshi ndio hizi. Kumbe tushikaze tutumikishe vyetu vya hapa. Tusipo naenda nje. Kumbe wakuu wiko hapa watusaidie. Kama hii ni mfano tuko nafika hapa. Maana tuko na mashida. Hapa ni jia nana. Hizi ni jia nini? Ya karoti. Bandu. Karoti ni wapi? Sikibuna. Sasa aye unaweza ndio kwanza vya nje na njoo hivi tuko na waonesha. Si hata aveke ba mama ndio zaraulika ya miaka kidogo hapa. Na mimi nakuruka hivi mama fete tunavifaa. Ni kama unatusutenir. Ya mzungu tafanya kunima formation. Juste hatu kujisomea vya mingi. Kama tunaenda kutaniwa sote tuko na maveke na sasa tujiretrouver hata hapa. Na sisi wote tutakuwa kule kuna kule kwa biro provincial hapana. Iko sie wote. Kumbe nyinyi mko kule na nyinyi mnao tusemea si wako kuchini. Mtu promouvoir mu action zetu. Ingali kidogo. Mukaleta ingine aju. Tutafanya nguvu na hatutaenda tena nje. Tunakuwa kwa tu
produit au Congo, produit au Congo, hapana kwenda vya mainje manini. Hatuyue kama kule walitengenezaka aye. Hii koji hapo kwa venda nana. Ataka mulevi, kapena mulevi. Utapiga ilivite ukaikunywa. Mimi nakusaidia. Hii hasa takuchunga. Iko madawa ya mishipa, rheumatisme, wazee, jako. Mais tuko na wazee wetu kwetu. Tu promouvoir ma produits zetu ziko localement. Mtu saidia tuendelee. Sio mama ya aveke. Mtu hurumie. Basi sisi tunavota. Sisi tunavota kana sie, si vile? Ana sasa tunavota tunapendana sie. Mtu saidie kuvyetu. Hii dawa njoi inatrete karuo ya kila aina. Hii dawa unakamata, unaichanga na asali, unaichanga na jaune d'œuf, unakoroga pamoja, kisha unakunywa. Mamodalite ya kuitumia iko hapa. Inatunza na estoma, inatunza na tifoide. Na kama mnaweza penda kujua mengi zaidi, ni wakati mtatutafuta kwa nafasi zetu zenye tunatumikia kwa produits zetu. Kuko ma contacte, ma numero de contacte, na wakati yenye mtafika kwa stand tutawaelewesha tena zaidi gisi hii madawa yetu hapa inatumika. Mwenye hana makuta kuza hii ya kabambi, kuko ya kidogo, njoo hivi. Na hapa tukaanza tengeneza hii mavitu. Tuko na vitu vya mingi. Tunaanza kutengeneza vitu vya mingi na mbele nioneshe, nitatangulia kusema kama haingekuwa hapa tu ndio tunaishia, lakini kama tayari tumefika mbali. Tunatengeneza vitu vya kila aina, lakini tunakutanana pia na madifikulte za mingi, surtout tax. Lakini leta nayo. Pour votre information, tuko tuna 4 jours na tunafungula fasi ya kutia hii. 4 jours. Lakini walitutilia kifuli. Hatia ujisha nasa kimoya, tungali tunatafuta waklia, me wanakuya wanatutilia kifuli, tulipe mataksi. Tuko na maproduce tulishaka kutengeneza. Ilifaa basiuze, shu tupate vingine venye tutatumikisha, kusudi tutoshe zingine mamade za mtu. Lakini wanatufungia, dossier nini tax. Tuko na ingine tatizo, ni kama produce imekuwa za mingi. Lakini omangi wapi kwa positive, donc hatuna marché. Tuko tunatumikia mufasi yenye iko nyuma, sasa vile walitutangulia walisema, tunatengenezea hivi vitu ndosho. Kiva acheter ça ndosho. Lakini kama tungelipata hata kafasi kadogo basi kwa wanaweza atakuwa natuona hata pembeni ya meri basi. Na sie wako nauza hivi vyetu, tuone kama tutapata sabuni. Acha tuoneshe maproduce yetu kunazo. Kama mnatusaidia, sasa mbele walikuwa nasema mataksi zipunguke. Taksi zikishapunguka na mnatusaidia ile trafiki ya matière première shirini tuko natafutia njoo nje. Kwanza kupata imatisi maorishino yayo yenye natosha bazin iko très cher. Kuipata inalomba ivuke mpaka. Kusudi ivuke mpaka ni nyie tu ndio mtatusaidia. Kusudi na shie kesho yake mama naye wa hapa Goma, mama wa Ndosho, mama wa Munigi, mama wa Keshero, mama wa Centreville, naye asikwe tena mama villageoise, akwe mama citadine. Na shie tutie marque yetu fait à Goma, RDC, sasa wanatiaka end, sasa wanatiaka fasi zingine. Kwa mwisho nilikuwa na lomba tu wakuu ya nchi kama vile wengine walishasema ya mingi. Tulikuwa na lomba marché populaire ya maare ya Siravega na Rekome. Ni kweli badada? Marché populaire ya are ya Rekome na Siravega. Kusudi sasa wanafika watu tunajua kama porte clé, mwende utafutie fasi fulani. Tunatafuta ni desinfectant, mtafutie fasi fulani. Biote tunatafuta
wanatafuta mwele de marché yetu. Je dis et je vous remercie. C'est parti Kabarungu. Nous allons inviter maintenant le partenaire qui est bailleur de fonds du projet, donc le mot de Care International, avant que les autorités ne prennent la parole. Excellence, Madame la vice-gouverneure du Nord Kivu pour son représentant. Excellence, Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, distingués invités, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du programme manager de JOEP 3, empêché, et de Care International, à l'occasion de cette activité de plaidoyer social dans laquelle les femmes et les filles entrepreneurs et membres des AVEC, RAVEC et OSC, membres de RECOM et SIRAVECA, exposent les produits de leur entrepreneuriat dans le processus d'autonomisation de la femme au sein du programme qui est dans sa troisième phase. Je voudrais de prime abord remercier son Excellence, Madame la vice-gouverneure ou son représentant, son Excellence le Président de l'Assemblée provinciale, les ministres et chefs de division qui, malgré leurs multiples charges de temps, pour participer à cette activité. Ceci témoigne de leur engagement dans la promotion des droits de la femme en général et en particulier l'autonomisation des femmes et des filles du Nord Kivu. Aussi, je voudrais saluer le dévouement des organisations tant nationales qu'internationales pour leur implication dans l'appui, conscientisation et l'accompagnement de femmes et filles à accéder aux services financiers et des financements pour le renforcement socio-économique, passage obligé pour atteindre l'égalité des genres entre hommes et femmes. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais réitérer l'engagement de CARE à travers son programme JOEP 3, grâce à l'appui du gouvernement norvégien et des Téléthon, de contribuer à œuvrer aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts de promotion des droits socio-économiques et d'autonomisation de la femme en province du Nord Kivu. Enfin, nous sommes d'avis que l'accès au financement et aux services financiers adaptés, couplé à un appui conseil, à un accompagnement stratégique de l'État congolais par le biais des acteurs politiques et des services techniques étatiques déconcentrés, renforcerait les activités entrepreneuriales des femmes et filles du Nord Kivu pour un développement socio-économique durable et harmonieux. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Wamama amjambo. Nilialikwa na kaskete mbili. Nilialikwa d'abord sawa gisi Honorable Lumbulumbu na vile vile sawa gisi presidenti makamu wa ofisi ya bunge ya Kivu ya Kaskazini. Sherti nitasema neno kidogo. Nilipenda kwanza kuweza kushukuru na kutoa hongera ya kibinafsi kwa yule ambaye alileta mafikiri ya AVEC. Tumpigie mikono kwa. Yule ambaye alileta mafikiri ya AVEC alikuja na mafikiri mazuri sana ambayo kweli imeonekana waziwazi, mafikiri ambayo itasaidia wamama ambao hawajiweze na kuweza kusaidia serikali yetu kuweza kupiganisha vita ya umaskini ama lutte contre la pauvreté. Na ndio maana nasema felicitation kwa CARE International na waparteneri wake wote ambao wameleta hiyo mafikiri na wakongomani wamekubali hiyo mafikiri na leo tumeanza kuona matunda. Ya pili, na furahi sana kuona kwamba maproduit mbalimbali ambayo imekuwa presente hapa ni maproduit ambayo imetengenezwa
kupitia mikono ya wamama, kupitia mikono ya Wakongomani. Na hiyo ndiyo rais wa nchi anatafuta wakati anasema inaomba kupromouvoir hiyo wanaita entrepreneuria, na iko fierte kubwa kabisa kwa nchi yetu, kwa jimbo letu, wakati kunakuwa wamama wa baba ambao wanatengeneza vitu kama hivi, na ni vitu ambavyo vinaleta fierte sana katika nchi yetu na katika jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Neno la tatu ni kusema, nilipofuata plaidoyer ambayo mmeanza leo, nimeretenir vitu 4 ambao naomba. Muna shida kwanza ya kisheria, problème de personnalité juridique ya maavek na maravek. Kusema inaomba hiyo problème ya personnalité juridique iweze kupata suluhisho. Nilikuwa nikifata, sijui ni mama gani alikuwa anasema F24, nikasema alitafuta kusema F94, ndio waziri aliniambia, nikaelewa ya kwamba kulikuwa probleme ya personnalité juridique. Probleme ya pili ambayo nimetambua ni kuweza kupata mikopo katika mabanki fulani, accès au crédit financier. Probleme ya tatu ambayo mmeomba, munapenda serikali iweze kupunguza mataksi fulani kwa kuweza kuwasaidia kuanza kazi na kuendelea. Na ingine ambayo mmeomba serikali watafutie nafasi ambapo mnaweza kukua mnauzisha maproduit zenu ziweze kusaidia majamaa. Sijui kama nilifuata vizuri, mimi nimeandika hiyo shida 4. Kwa shida ya kwanza, nadhani ya kwamba kweli najua kwamba maavek hazina makaratasi, lakini maravek inawezekana maravek kukuwa na mastatut, sivyo? Na kuweza kupata personnalité juridique. Na ni kwa sababu ya hiyo ndiyo maana nilipopokea kunako ofisi yangu kikundi ya wamoja katikati yenu kukuja kunipozea hiyo probleme, niliweza kuambia kwamba serikali ina mapashwa ya kuweza kuwasindikiza na kuweza kuwafasilite vitu fulani. Na niliwaambia, mimi nasema basi tafadhali mngeniletea mastati ya maraveki ambayo mnayo, na waliniletea mastati fulani, na naweza kuhakikishia kwamba kwa muda huyu hiyo mastatu inapatikana kunako meza ya liwali, ambayo wakati atarudi atasinya autorisation de fonctionnement ambayo mtapata kuweza kusaidia. F90 kwa kuweza kuipata ni kuenda Kinshasa, na haiko impossible, hapana kukamata ndege kuenda Kinshasa watafutia hiyo F90. Inawezekana, itadependre tu na uhusiano katikati yenu d'abord binafsi na sisi sawa gisi wa representant wenu. Kusema kuna shida fulani ambazo zinaweza kupata suluhisho. Ninajua kwamba vile mabank mbele ya kuweza kuwapatia pesa wanajiuliza mambo fulani. Wanapaswa kujiuliza kwa ajili ya personnalité juridique, ni nani ambaye anashimamia kikundi na ambaye kukakuwa shida anaweza kurepondre wakati, kwa sababu mabanki wakati wanapana pesa, mabanki ni makomersan. Banki hapanaki pesa yake bure, anapanaka pesa kwa sababu banki vile inaishi na hiyo mapusantaje kidogo ya interet ambayo wanakuwa wanaimpose wakati wanapana credit. Wakati wanapana hiyo credit, wanapenda wakuwe na garanti kwa kuwa shida sasa nani ambaye ataweza kurepondre. Ni hiyo probleme ya personnalité juridique. Na nadhani ya kwamba tukapata suluhisho kwa hiyo probleme ya personnalité juridique, hata mabanki zinaweza sasa kuwafungulia milango na kuweza kujua
tukapatia Raveke fulani pesa, ni nani ambaye ataweza kujibia? Na ndio maana inaomba katika association Raveke munakuwa na maorgane ambazo zina uwezo ya kuweza kujibia. Munapasha kuwa na conseil d'administration, munapasha kuwa na kama ni coordination, kama ni secretariat executif, ambayo kila organe inakuwa na attribution ambazo inaweza kuleta Raveke yenu kukuwa na credibility mbele ya mabanki. Na ninadhani ya kwamba tukaweza kuresoudre hiyo probleme ya personalite juridique yenu kama mastatu zenu zinaonesha maorgane mbalimbali na kila organe na maattribution yake, na inaonesha namna gani kikundi kinatembea, inaweza kufasilite vile vile ma institution financière, ma bank kuweza kuwapatia mikopo. Ni kusema inawezekana. Ya tatu, mmeomba exoneration. Sasa hapo nitawakumbusha wamama wa AVEC na Maraveke kusema kwamba wakati mnatuchagua sawa gisi wa depute wenu, mnatupatia mamlaka ya kuweza kuandika sheria ambao wanaita budget. Katika hiyo sheria wanaita budget, kuna mataxe mbalimbali ambazo tunatia katika hiyo sheria, na hizo tax ndizo zinapatia serikali yetu ama liwali pesa ya kuweza kujenga kilalo, kujenga dispensaire, kujenga hospitali, kujenga barabara, kuweza kulipa watumishi wa serikali. Ni kupitia hiyo tax, kupitia hiyo impo ambayo unalipa, ambayo inapatikana katika hiyo sheria wanaita budget. Sasa hapa mnasema mnaomba waweze kuwapatia exoneration, si vile? Kweli yule ambaye anaweza kuwapatia exoneration ni liwali na waziri ambaye anayehusika na mambo ya ndani, mambo ya pesa, waziri ambaye anayehusika na mambo ya budget, kwa sababu wakati sisi tunafanya prevision katika hiyo budget, tunaambia liwali utapata pesa kiwango ya milioni fulani kunako raia, na hiyo pesa ndio tunakupatia ruhusa kuweza kujenga kilalo, kujenga masomo, kulipa watumishi wa serikali. Na wakati inaomba kukuwa exoneration, ni kusema kama tulimkubalia akamate $100,000 mu mwaka moja kwa population, tukasema kuna kuwa exoneration, maana hata kamata $100,000, ni kusema atakamata peut-être $90,000. Na wakati anakamata hiyo $90,000 olia $100,000, ni kusema projet fulani ya kilalo ilipashuka kujengewa, haitajengewa tena. Si mnaona shida ya exoneration? Si vile? Lakini kama mnaonesha ya kwamba mkapata hiyo exoneration kupitia maaktivite zenu, mutakompense autrement, sijue namna gani, kwa hiyo deficit, nadhani ya kwamba inawezekana. Basi kazi yetu sisi sawa kisi wanabunge, wa representant wa liwali wanapatikana hapa, tutaweza kuikala pamoja. Nadhani tunaweza kufanya mkusanyo ama reunion ambayo tunaweza kuita wa representant wenu, kuikala na ministre wa finance, ministre wa budget, kuweza kuangalia njia inaweza kupatikana namna gani ya kuweza kuexamine possibility ya kuweza kupata exoneration. Nilifurahi wakati nyinyi wenyewe mlisema inane, manake mna reconnaitre que exoneration haipashe kuwa indeterminée, na hiyo ni vizuri. Nikusema wakisi mumeelewa hiyo, inawezekana kuweza kuetudie hiyo possibility ya kuweza kutafuta exoneration, na ni kupitia tu mkusanyo ambayo inaweza kuwa katikati ya wanamemba wa Assemblée provinciale. Tuna commission ambayo inahusika na mambo ya pesa, commission économico-financière, na waziri ambaye anahusika mambo ya pesa katika serikali yetu, waziri ambaye anahusika na mambo ya budget, wanaweza kuangalia namna gani kuweza kutafuta hiyo exoneration katika kwa faida ya Maravek na kuweza kuwasaidia kuenda mbele. Ni kusema hiyo vile vile inawezekana. Ya ine mlisema kwa ajili ya espace de coulement ya kuweza kuuzisha produits zenu. Hapo mimi siwezi kusema kitu, hiyo ni serikali, ni waziri ambaye anayehusika mambo ya entrepreneuria. Saa zingine akasumulia na meya wa mji, wanaweza kuzungumza na kuangalia tunaweza kutafuta espace gani ambayo tunaweza kupata suluhisho kwa hiyo
demande. Ni kusema hiyo vitu ine ya plaidoyer yenu inawezekana. C'est possible d'y arriver. Okay? Mais inaomba uhusiano kabisa, na ndio maana nimefurahishwa na kikao kia leo. Mimi na comprendre pourquoi Julien alisema honorable usikose. Merci beaucoup Julien kwa kuweza kuinsister, kwa sababu kweli shughuli ni nyingi sana, lakini alisema basi tafadhali usikose, na nimeelewa sasa kwa sababu gani aliinsiste tusikose. Mimi binafsi sawa gisi depute wenu na sawa gisi president makamu wa ofisi ya bunge ambalo ni bunge lenu, nimesikia na nitaweza kupeleka hiyo malalamiko kunako wenzangu wana bunge. Nitawaambia nilikuwa hapo mimi peke, nilijionea binafsi. Niliona vitu ambavyo wanafanya na wanaomba hiki na hiki na hiki. Na nikupitia hiyo ripoti ambayo nitawapelekea, ndio tunaweza sasa kuinvite kusema bo sisi sawa gisi bunge lenu tunawaza hiki na hiki na hiki. Kwa kumaliza nasema tena asante sana kwa Care International. Asante sana kwa Rezo Germe ambayo wana encadre ma association fulani. Asante kwa mama ambao wameitika kukusanyika katika Maravek, katika Maavek. Ni ma strategia ambao mimi binafsi napigia mkono sana, na nasema Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki, na nahakikishia kwamba hiyo ambao mnalomba haiko impossible, inawezekana, na nadhani ya kwamba itawezekana. Honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Madame et Messieurs les ministres provinciaux et très chers collègues, Auguste Assemblée, bonjour. Bonjour. Kwa kweli tuko na furaha sana ya kuparticiper kwa hii activité ya leo. Activité inaitwa activité de plaidoyer social et exposition des produits des entreprises des femmes, filles entrepreneurs des AVEC, RAVEC et OSC, membres de RECOM et SIRAVECA dans cette salle de Linda Hotel. Ni activité mzuri sana yenye inatusaidia kuona kabisa matunda ya existence ya ma-AVEC na ma-RAVEC. Ici, honorable vice-président alisema, tuko na mapashwa ya kuremercier na kuencourager Care International kwa ile kazi yenye iko nafanya. Ma-AVEC zinaexiste depuis mbele, mais façon yenye ilianzaka mpaka leo uko tofauti kabambi sana. Sitasema mengi, juu mengi yalishasemewa. Kitu moya ya muhimu ni kusema ya kwamba à travers Care International kuapuye ma structure ya ma-AVEC na ma-RAVEC inasaidia sana ku contribution ya amani ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Juu ya nini wanasemaka mtu anapanaka kenye uko na kenye iko nakyo. Kama uko na amani, na wewe utapata amani. Na amani inaanzia ndani ya nyumba, inaenda kwa jirani, inaenda kwa maavenue na makartier na macommune vile vile na ma territoire zingine. Mama kama alikuwaka anategemea bwana a 100%, c'est sûr kulikuwa hakuna amani sana ndani ya nyumba. Me mama akajitegemea, baba anajua kama huyu mama naye anasaidia kwa maendeleo ya nyumba yetu na watoto wetu. En tout cas, preuve ziko ya kusema kama amani inakuwaka. Juu mama hautasirikia tena bwana juu hakukupatia $10, hakukupa $20. Ikwe konfli ya mwezi moja, miezi tatu, mpaka na watoto wajue kama baba na mama hawaelewani. Juu najua kama utaipata na utafanya kazi gisi unapenda. En tout cas, nous disons merci kwa kuweza kuaccompagner gouvernement provincial
ku rétablissement pole pole ama progressif ya paix mu province yetu ya Nord Kivu. Na kwa hiyo kwa jina ya liwali wetu wa jimbo Honorable Nzanzu Kasivita Carly, tutawaambia ya kwamba gouvernement inasindikizaka watu wengi sana, maorganisation mengi sana, na inabidi kuexprimer, inabidi kuonesha kama tuko na probleme fulani ili waweze kuwasaidia. Na ndio maana tunafurahi kuona gisi mulituita tuweze kusikiliza malalamiko yenu. Muko mu représentation ya kabambi sana ya gouvernement. C'est pas facile de déplacer ba ministre watatu na ba representant ba ministre wengine wenye hawakuweza kufika. Pour dire que hii malalamiko yote sitarudilia, inafika masikio ya watu wazima, na wale wa representant ya gouvernement provincial watafikisha pia malalamiko hiyo ndani ya conseil, ili tuone kisi gani kwenye uwezo wetu itafika tuweze kusaidia hii organisation yenu kuweza kusonga mbele a travers malalamiko yenu. Junie mukaendelea ni maendeleo, na province vile vile itakuwa en général en globalité inaendelea. Honorable vice-président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, auguste assemblée, c'est à ce titre que je déclare close la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous remercie.